Hello mga idol, nandito po tayo ngayon. Magluluto po tayo ng adobong baboy. Ito po mga ating recipe. Oh, ayan. Iprito ko lang yan dyan, hindi ko niyaano Magluluto dyan. tayo ng adobong baboy. Shout out po, please follow, like, and subscribe. PJ and Jason Vlog. Jay, Ayan na, mainit na ang kawali oh. halika na. Ayan po ang ating recipe oh. Ayan po, recipe natin oh. Pakukulong po natin yan. Ayan oh. Na guys, sarap talaga guys nyo no. Tignan nyo naman. Grabe kabilis maluto. Hindi ka nakabayo. Ito guys. Yan po, pinalambot po natin ang baboy. Ayan na po. O, ayan o. Lambot po yan baboy natin. Pinakulang po natin yan. Ayan o. Ganyan po. O. Lambot na malambot yan o. Lambot talaga yan. Dito po kasama natin si PJ. Hey guys. Ngayon, piprituhin namin guys ngayon. Tignan nyo, sumasabog pa. Ay, umaano pa guys. Umaano. Tumatalasik Ayan o. guys. Grabe. Yan po, gigisayin na natin ang ating baboy. Yan na o. Golden brown na o. Dami na o. Ayan na po si PJ o. O, ayan o. O. Okay daw o. Ayan o. O. Yan o. Yan ang ating mga recipe o. Grabe. Yummy, crunchy, and spicy. Yan, Sprite. Pampalasa. Kaya ako mo dyan ito. Yan o. O. Yan o. Ito, paraan ng pagluluto ng adobo. Sweet and spicy, hot. Crunchy and yummy. And watch and learn. Wala na. Dahil maaga akong umuwi ngayon, pagluluto ko ng adobong baboy ang aking asawa at anak. Load lang kayo guys. O, ayan o. Pagtitipan nyo dyan. Ayan na po. Kumukulo na po o. Ayan o. Ayan na. Grabe. Sarap niyan o. Yummy, crunchy, and delicious. Ayan o. Ayan na, malapit na maluto. Gutom na si PJ o. Ayan o. Oyster sauce. Nilagyan ko po ng oyster sauce yan o. So, diba? Oyster sauce nilagyan natin dyan o. O. Yummy ano, crunchy. Yun na guys, grabe, luluto na, tapos lalagyan pa nila ng sili. Sobrang sarap nun. Crunchy, yummy, delicious. Ayan na po, malapit na maluto oh. Ayan o. Grabe guys, ayun na, nilagyan pa kanila nila toyo. Kanina, Oo, ayan o. Let's naman. Lapit na. Na. Oh, ayan na po, lalagyan na po ng ano. Patatas. Ayun na guys, malapit na. Isasalang na din nila yung patatas. Tapos yan na lang nila, halo-halo na lang nila. Tapos pag hinihintay na lang nila maluto guys. Pag naluto na guys, ayun na, maluluto na yan. Masarap yan. Kaya nyo, hindi yan masarap. Sobrang sarap yan. Bumili na kaya sa amin kayo. Ayan na po. Ayan na, lalagyan po ulit natin ng toyo. Sobrang sarap yan Watch and guys. learn sa aking recipe. Alat yan. Tapos lalagyan Ayan o, toyo o. Konting toyo lang po, para hindi masyadong alat. Ayan na. Guys, para na tayo nagluto ng ng adobong chicken. Pero sobrang sarap yan. Oh, May Sprite. Sprite pa yan guys. Lalagyan nila yan. Tapos nangingi ako konti. Konti lang yan guys ha. Tapos nalagay ko yan dun sa may Tapos yan na, maluluto nila. Ayan na po, nilagyan po natin ng Sprite. Sprite is delicious para may sabaw. Tapos iaano lang nila yan guys. Ihahalo lang nila. Halo-halo lang nila. At tapos sila maghalo. Ay na guys. Iaano yan nila yun. Ihahalo ulit na nila yun. Sasarog ulit natin nila yun. Tapos lalagyan nila sa Ayan na po, sili oh. Yan na, crunchy, yummy, spicy. Grabe guys. Ayan, Sobrang oh. sarap yan. Spicy yan. Spicy talaga yan guys. Sobrang spicy yan. Ayun na, na ulit guys. Hindi sasahog na ulit. Malapit na maluluto yan. Mamaya, pag nakita nyo, luto na yan. Ayun na guys, maluluto na yan. Grabe, sarap yan.
crunchy. Good. Yan na po, luto na po. Luto na. Ayan o. Grabe, nagmamanti ang baboy. Dahan-dahan lang po sa mga kumain ito pagka high blood. Kunti lang po ang kainin. Mantika masyado, oh. Let's eat. Guys. Ayun na, kanin na yan, guys. Bagay ito yung suka na may sili. Sabay soft drinks. Ayan, oh. Yan, oh. Guys. Yung isa ay walang sili para sa aking mga chikiting. Ayan, oh. Ayan po, Kain sarap mo daw, po kain kain. ng aking anak ko, Luto ni oh. Papa. Ayan, oh. PJ, oh. PJ the vlogger. Yan. Oh, ayan, oh. Guys, Dami, oh. sobrang sarap yan, oh. Si ate, kitang Okay ba? Masarap ba? Labas Ha? na. Grabe si ate. Kain Ayan, po oh. tayo. Ayan po, oh. Kahit ano nyo, kahit tikman nyo, masarap Kain po talaga tayo. yun, guys. Oh. Ayun na, ayun na, ulam nila Oh, papa ayan, oh. yung ano. Tapos may sili pa Binukod po sila. natin sila ng ano para hindi manghang. Ayan, oh. Tapos ubos sa Soft ubos drinks. sa amin yan. Papakain Konti na lang. Konti na lang. Yung sa amin ni, Basta. ano, Uubusin Yander. namin yan. Please follow and like and subscribe. PG and Jason Vlog. Vlog. Subscribe. Please, master. Please follow and subscribe by Jason and PG Oh, busog na, oh. Oh, Follow bibi. po kayo sa Facebook page namin. Sa Facebook. Tapos sa Jason YouTube Santos po namin. Proveno. Sa YouTube Subscribe po sa namin. YouTube channel namin. PG and Jason and PG Vlog. Thank you guys sa panonood. Sana. Bye-bye po. Bye. Te, pagka tapos na te. Ha?